إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أدى الرسالة وبلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابته وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Dan juga ayat yang serupa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-daru akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengingatkan kepada kita bahwasannya apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah permainan dan senda gurau, kecuali amal-amal soleh yang kita kerjakan. Namun seringkali kita terlalu serius dalam urusan duniawi, bahkan tidak sedikit dari kita yang malah berlomba-lomba dalam meraih kesenangan dan kemewahan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini jelas bahwasanya berlomba-lomba dalam kemegahan dunia bisa membuat kita lalai, bisa membuat lalai seseorang di dalam urusan akhiratnya. Bahkan sebagian orang masih ada yang rela meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu karena ia tidak bisa meninggalkan bisnisnya, tidak bisa meninggalkan perniagaannya, tidak bisa meninggalkan proyeknya, tidak bisa meninggalkan perdagangannya. Semua itu ia lakukan untuk ambisinya mengejar dunia. Ia rela meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu atau sebagian sholat 5 waktu untuk ditukar dengan sekeping dunia. Maka ambisi perlombaan yang seperti ini, atau perlombaan apa saja yang bisa bikin kita lalai dari perintah Allah, jelas tidak dibenarkan di dalam Al-Quran dan tidak dibenarkan di dalam agama kita. Sebagai contoh yang lain adalah apabila ada seseorang yang berlomba untuk kemegahan tempat tinggalnya, kemegahan rumahnya,
atau bermewah-mewahan untuk kendaraannya, tetapi semua itu ia dapatkan dengan cara yang haram, perniagaan yang haram, transaksi yang haram seperti transaksi riba. Maka jenis ambisi yang seperti ini sangat dilarang di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, adakah perlombaan yang dibenarkan atau adakah perlombaan yang dianjurkan atau bahkan disyariatkan? Maka jawabannya ada. Ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Hal yang demikian itu yang apa? Allah sebutkan di ayat sebelumnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dari dua ayat ini bahwasanya segala perlombaan yang tujuannya untuk meraih akhirat, yaitu untuk meraih kehidupan kekal di surga, maka ambisi perlombaan yang seperti ini malah sangat dianjurkan. Karena keahlian orang beriman adalah berlomba-lomba dalam kebaikan akhirat, bukan dunia. Secerdas apapun seorang mukmin, jika ia berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka ia akan lalai, ia akan kalah. Alhaakumut takatsur. Upaya untuk mendapatkan dunia akan melalaikan kalian. Maka seorang muslim harus benar dalam memilih perlombaan, yaitu meraih surga. Karena berlomba-lomba dalam kemegahan dunia adalah kebiasaan orang kafir dan bukan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Maka sekali lagi, secerdas apapun seorang mukmin, jika ia berlomba-lomba dalam menggapai dunia, maka ia akan kalah. Ia akan kalah dalam urusan akhiratnya. Akhirnya ia hanya akan tersibukkan oleh perkara dunia. Lihatlah, 10 orang terkaya di dunia semuanya adalah orang-orang kafir. Maka jangan kita bersaing dengan mereka, karena kita pasti akan kalah dan lalai untuk mengerjakan amal-amal soleh. Gapailah dunia sewajarnya, gapailah dunia yang ada di depan mata kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya, jika seorang ditakdirkan kaya, maka ia akan tetap kaya meskipun ia bekerja sewajarnya. Dan begitu pun sebaliknya, jika seorang ditakdirkan miskin, maka ia akan tetap miskin meskipun ia bekerja keras untuk mendapatkan harta. Maka dari itu, seorang mukmin harus memprioritaskan akhiratnya. Dengan begitu, ia masih bisa sholat tahajud, ia masih bisa sholat jamaah 5 waktu di masjid, ia masih bisa sholat duha, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika seorang mukmin mengejar dunia, fokus pada urusan dunia, maka yang terjadi adalah ia hanya mengerjakan amalan yang wajib-wajib saja, dan ia akan terlalaikan dari amalan-amalan sunnah. Dan itulah kekalahan yang disebutkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur. Upaya mendapatkan dunia adalah akan membuat kalian lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu tentang kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membohongi kita. Apa yang disebutkan Al-Quran adalah kebenaran. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jika kita berlomba bermewah-mewahan dalam urusan dunia, maka kita akan lalai. Alhaakumut takatsur. Jika tidak cepat taubat, maka ia akan terus lalai sampai kematian menjemputnya. Hatta zurtumul maqabir. Ketika sudah masuk kubur,
baru ia akan sadar bahwa selama ini ia tertipu dengan kemewahan dunia. Padahal Allah ingin kita menang, yaitu menang meraih surga, bahagia kekal di sana. Itulah ranah kita, itulah perlombaan kita, itulah perlombaan seorang mukmin. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga hendaknya seorang mukmin itu berlomba-lomba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. استغفر الله العظيم الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمة إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلق علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد